Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9th subject biology. Lesson number 3, that is diversity in living organisms. बच्चों आज करो इस न्यू चैप्टर स्टार्ट तथ वनान diversity in living organisms. ये T1 syllabus T1 चैप्टर आइसे तो अस करो इसके पे यो स्टार्ट इंशाल्लाह इस पर यो आज है बच्चों आज वनानी diversity in living organisms. बायोडाइवर्सिटी जनरल एरिया है और जो डाइवर्सिटी गई क्या डाइवर्सिटी क्या गई है बच्चों डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स इस डिफरेंट फॉर्म्स अगर डाइवर्सिटी लफ्ज वो सॉरी है डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म्स अगर वो बायोलॉजी मज डाइवर्सिटी तेल क्या वो बायोडाइवर्सिटी because bio means living biodiversity means different forms of living organisms or a variety of life forms found in a particular region. Biodiversity means different forms of living organisms or a variety of life forms found in a particular region. Different forms of life living organisms different types different types different types कित कन वुचान वुचान प्रथ कंस ऑर्गेनाइजमस पन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स यमो आइडेंटिफाई गसान यमो डिफरेंशिएट गसान बाकियों निश तेल प्रथ कह ऑर्गेनाइजम यूनिक इन इट सेल्फ प्रथ कह ऑर्गेनाइजम यूनिक इन इट सेल्फ इस यूनिकनेस यह बेसिस डाइवर्सिटी हज यूनिकनेस मसन प्रथ कंस ऑर्गेनाइज पन पर्टिकुलर कैरेक्टर वुचान अमिस मन कैरेक्टर्स पे ब्या ऑर्गेनाइजम अमिस मन कैरेक्टर्स कह तेल जो पान सेपरेट करान यह ऑर्गेनाइजम यह ऑर्गेनाइजम यमिस कैरेक्टर्स अलग यम कैरेक्टर्स अलग यह अलग अलग यह गसन दिस इज द यूनिकनेस यह यूनिकनेस बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी यीत्या डिफरेंट टाइप्स वो डिफरेंट फॉर्म्स that is called a biodiversity. So biodiversity means different forms of living organisms simply different forms of living organisms found in a particular region, that is called a biodiversity. ये बायोडाइवर्सिटी कंपेयर करो वो कित गसान वुचान अगर ऑर्गेनाइजम थो ब्रो पान करो कंपेयर मसन थो इंसान थोक पान ब्रो इंसान करान डिफरेंशिएट बेकिस इंसानस निश अमिस मे वुचान कह कैरेक्टर्स कह आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स यम अमिस मे कह तेल यह आइडेंटिफाई कर यह तो यह ब्या अगर वुचान अदीन इंसान पान वन अगर इंसान करोन कंपेयर विद मंकी अत बसान ज़्यादा पहन डिफरेंस इंसान अक कस्मुक अमिस मन कैरेक्टर तो मंकियस मन कैरेक्टर वुचान इंसान सुन हाइट वुचान बॉडी डिजाइन अमिस वुचान बाकी कैरेक्टर्स तम टोटली डिफरेंट मंकियस निश मंकियस कैरेक्टर्स अलग तम टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स निश सो तेल अदीन वारिया डिफरेंस बासान तेल वन जो कस्म अम पे अगर करो इंसान मंकी तो बे कर डिफरेंस कवस कव एंड मंकी ह्यूमन बीइंग्स एंड मंकी थवन अक अंद एंड कव थवन बेक अंद अकन थस ह्यूमन बीइंग्स एंड मंकीज तो बेक थस कवज पे करो अमन पान डिफरेंस गो अथन कव तो ह्यूमन बीइंग्स या कव तो मंकी करो पान कंपेयर अथन बसान ज़्यादा पहन डिफरेंट कैरेक्टर्स इंसान हाइट क्या इंसान खड़ा पकान है कव चोरन जंगन पे पकान वुचान अम बॉडी किस हेयर क्या अम कलर अम सुंद बाकी बाकी बॉडी शेप क्या टोटली डिफरेंट गो वो डिफरेंस बढ़ान अम क्या गसान वुचान डिफरेंट कैरेक्टर्स यमो कैरेक्टर्स क्या गसान अलग अलग स्पीशीज वुचान तेल ये अलग अलग स्पीशीज वुचान तेल वुचान अलग अलग ग्रुप्स ये अलग अलग कस्म वुचान तेल वनो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ डिफरेंट इथे कन वो पे एनिमल्स मज कस्म वुचान पे प्लांट्सन मज वुचान पे माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स अलग अलग कस्म तेल इन ऑल वनो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ living organisms found in a particular region, that is called biodiversity. But every organism of this world, living world, whether an animal or a plant or a microorganism,
true bacteria, cyanobacteria, protozoan, etc., is unique in itself. The uniqueness or the special diagnostic features of the particular organism is the basis of the diversity or species richness in life forms, which is the most important aspect of the biological world. Diversity simply means variety of forms. Thus, biodiversity means different forms of living organisms or a variety of life forms found in a particular region. For example, compare yourself with your friend. Both of you have different looks. अगर इस compare करो पनुन पान with our friends तब क्या है different looks छ आसान, different heights छ आसान and different qualities छ आसान. Both are identified on the basis of certain features. Now compare ourselves and our friends with a monkey. The monkey is quite different from us because we and our friends have close similarities. Is पान पान compare करा friends अच्छे आसान differences आसान मगर अच्छे आसान similarities पता अगर इस पान दोनों करो पान friends पान करो compare with a monkey that in a sense बात large differences the distinction becomes more sharp if we compare ourselves and a monkey with a cow. Naturally, we and the monkey have more similarities in comparison to a cow. Similarities, similarities, differences. अगर इस पर फ्रेंड से पान कंपेयर चीज कर आज न सच गोडिस वुचान सिमिलरिटीज ते आज न सच वुचान डिफरेंसेस ते डिफरेंसेस सच इज अलग अलग आसान आइडेंटिफाई अम पछ के रिलेशन मतलब अस मन छ का कैरेक्टर सच सनिस फ्रेंड्स मन से अम पे कोरस पान त बे मोंकी कंपेयर गो आज न सच वुचान के पान डिफरेंसेस ते अम पे दोयम पॉइंट आज न सच के सिमिलरिटीज ते आसान अम पे कोरस मोंकी एंड मैन विद अ काउ अतनसन बासे ज्यादा पान डिफरेंसेस अगर इसो काउ करो कंपेयर विद अदर ऑर्गेनाइज्म मसलन इस करो इंसेक्टन सहित कंपेयर अतनसन छ बासा ज्यादा पान डिफरेंस अच्छ बासन अस नसा काउ एंड monkeys have some relation मतलब अच्छ लेग्स आसान सेम अच्छ आसान लेग्स छ अतनसन छ मिल्क छ दिवान हम अतनसन छ बड एनिमल आसान हम छ ए फूड हैबिट्स छ छ कि सच कैरेक्टर्स रलान त कि छ आसान त अतनसन तिल डिफरेंसेस छ That means this distinction becomes more sharp if we compare ourselves and a monkey with a cow. Naturally, we and the monkey have more similarities in comparison to a cow. That means each and every living organism possesses a distinct form that distinguishes it from others. प्रत्येक कौन सा organism पानी particular characters आसान यम से क्या गसान बाकी निसी distinguish. In other words, we can say very easily observe that each organism has its own identifying characters that make it to identify and differentiate from others. प्रत्येक organism चिर आसान पानी खास characters आसान यम से identify गसान छ यम से बाकी नि differentiate गसान छ यले differentiate score गो तिल बने सो आ किस्म अलग species बने अलग species पानी खास characters आसान एम पात विचार species पत स्पीशीज पत रलान बनावान ब्याख ग्रुप तथ वन जीनस अतन क्या गसान कह करेक्टर रलान तो बनान पान कह पत डिफरेंसेस पान वन गो तेल वो प्रत कंस ऑर्गेनाइजर पानी खास पर्टिकुलर करेक्टर्स यमो सह आइडेंटिफाई गसान यमो सह बाकी नश गसान डिफरेंशिएट if we go and visit some other places like hills, forests or sea sides, we may find some entirely different types of animals, fauna and plants, flora. Then which इलिस गसान कुन जाय मसा हिल्सन पे गसान फॉरेस्ट्स पे या कुन जाय समंदर बठन पे we may find some entirely different types of animals and plants. इसका वुचान तत अलग अलग किस्मन हंद एनिमल्स तो प्लांट्स मसलन वुचान फॉरेस्ट्स मज अक टाइप प्लांट्स वुचान हिल्सन पे अक टाइप वुचान सीजन मज अक टाइप वुचान डेजर्ट्स मज अलग टाइप्स अलग अलग किस्मन अलग अलग जायन अलग अलग किस्म आसान वुचान यम ओशनन मज एनिमल्स आसान तम छन आसान बेकिस जाय यम फॉरेस्टन मज आसान तम छन आसान बाकिन जायन यम इथे कन आसान सीजन पे अलग अलग जायन अलग अलग किस्म हंद ऑर्गेनाइज्म. Different places in different parts of the world have their own distinct types of organisms. मसा वुचान पेंगुइन्स आसान खास जाय वुचान
کیمل چھُ آسان پٔٹِکیوٗلر جاے أسۍ چھِ وٕچھان الگ الگ جایہِ دُنیاہَس منٛز الگ الگ پٕلیسَن پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ پٔٹِکیوٗلر ٹایپ أسۍ چھِ وٕچھان پولر بِیَر چھِ أکِس جایہِ روزان پنٛنِس خاص جایہِ چھِ روزان پَنُن پَنُن اکھ پٔٹِکیوٗلر ٹایپ آف آرگنایزم تیٚلہِ وٕچھو أسۍ پرٛٮ۪تھ جایہِ چھِ روزان تیٚلہِ ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف آرگنایزمٕز دے ویری اِن دِیَر شیپٕس تِم کیٛاہ چھِ گژھان تِہنٛز شیپ چھِ ویری گژھان سایزِز کَلٲرٕس ایٚکسٹرنل اپیرنس لانگوِٹی اینڈ بِہیویَر فار ایگزامپل سم مایکراسکوپِک بیکٹیریا میجر اونلی اے فیوٗ مایکرومیٖٹٲرٕس اِن سایز کینٛہہ بیکٹیریا چھِ وٕچھان تِم چھِ آسان مِلی میٖٹرن منٛز کینٛہہ وٕچھو أسۍ تِم آسان بٔڑۍ وایَر ایز بِلوٗ ویلٕز آر مور دین 30 میٖٹٲرٕس لانگ کینٛہہ چھِ آسان لۄکٕٹۍ مثلاً بیکٹیریا تِم چھِ آسان مِلی میٖٹرن منٛز أتی نَسن بیٛاکھ آرگنایزم ویل چھِ آسان لارٕج جاینٹ 30 میٖٹٲرٕس لانگ أتی اَمہِ پَتہٕ اینڈ ریڈ وُڈ ٹریٖز آف کیلِفورنیا آر مور دین 100 میٖٹٲرٕس ٹال کیلِفورنیاہَس منٛز پٕلانٹٕس ریڈ وُڈ کوٗتاہ چھُ آسان ایباوُٹ 100 میٖٹٲرٕس ٹال گوٚو واریاہ 100 میٖٹٲرٕس ٹال سم پاین ٹریٖز لِو فار تھاوزنڈس آف یِیٲرٕس کینٛہہ لِوِنگ تھِنٛگٕس کینٛہہ آرگنایز تِم تہِ آسان یِم ساسہٕ واد ؤرین چھِ روزان زِندٕ کینٛہہ چھِ تِم یِم وِدِن ڈیزن منٛز چھِ ڈیتھ گژھان سم پاین ٹریٖز لِو فار تھاوزنڈس آف یِیٲرٕس وایَر ایز ماسکیٹوز ڈاے وِدِن اے فیوٗ ڈیز ماسکیٹوز کینٛہہ ڈیز آسان سم آرگنایزمٕز آر کلرلیس آر ہاے لاین وایَر ایز اَدٲرٕس ہیو بیوٗٹِفُل کَلٲرٕس کینٛہہ چھِ وٕچھان أسۍ کَلَرفُل آسان مطلب أسۍ چھِ وٕچھان فٕلَوٲرٕس أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ اَنِمٕلٕز بَٹرفٕلاے ڈِفرنٛٹ کَلٲرٕس چھِ آسان کینٛہہ کیٛاہ چھِ آسان کَلَرلیس دِس کٕلیرلی اِنڈِکیٹٕس دیٹ دَ ایٚکسٹینٹ آف بَیوڈایورسٹی اِز اینڈلیس اَمہِ سۭتۍ تَلہٕ چھِ اَسہِ کٕلیَر گژھان کہِ ایٚکسٹینٹ آف بَیوڈایورسٹی اِز اینڈلیس اِن فیکٹ وی آر فیملیَر with a common and easily available animals and plants at present اگر أسۍ وٕچھو وٕنکیٚنَس أسۍ کیٛاہ آسہِ فیملیَر أسۍ کیٛاہ چھِ زانان at present approximately 1.7 to 1.8 million types of living organisms are known to us only 1.7 to 1.8 million types of organisms چھُ اَسہِ پَتہ یِمن مُتعلِق اَسہِ سٹڈی کٔرمٕژ یِم اَسہِ ایگزاماین چھِ یِم أسۍ سٹڈی کران چھِ یِمن مُتعلِق اَسہِ نالیج چھِ باقٕے کوتاہ چھُ رِمیڈِنٛگ سُہ چھُ اَسہِ وُنہِ اَن ایٚکٕسپلورٕڈ تِمن مُتعلِق چھُنہٕ سٹڈی گٔمٕژ کِہیٖنۍ سُہ کوتاہ سَمہِ 1.7 to 1.8 ییٚلہِ أسۍ ٹوٹل وٲلڈَس منٛز چھُ آرگنایزمٕز سُہ کوتاہ سَمہِ ہاڈلی چھُ سُہ سَمان 8%. اَمیُک مطلب گوٚو 92% آرگنایزمٕز پلانٹٕس اینڈ اینِمٕلز آر سٹل آر اَن ایٚکٕسپلورٕڈ یِمن مُتعلِق اَسہِ وُنہِ سٹڈی کٔرمٕژ چھِ یِم وُنہِ آیڈینٹِفاے کرنَے چھِ اگر أسۍ وٕچھو فاریسٹَس منٛز گژھو اگر أسۍ وٕچھو پٕلانٹ شیٚیو منٛز چھِ اَسہِ اکھ پٕلانٹ آسان پَتہ أکِس پٕلانٹَس مُتعلِق سٹڈی گوٚو ایوریجن اکھ پٕلانٹ چھِ زانان آوُٹ آف 6 گوٚو تیٚلہِ وٕچھو أسۍ رِمینِنٛگ 92% آر سٹل اَن ایٚکٕسپلورٕڈ سو at present approximately 1.7 to 1.8 million types of living organisms are known to us the flora and fauna of the remote areas of deep forests high mountains deserts depths of oceans are still unexplored you will be surprised that we know only 1 out of 6 plants growing in tropical forests and therefore more than 80% plants are hidden in the unknown places without proper identification if we include all the living organisms of the world about 92% of them are still unexplored وٕچھو ییٚلہِ ڈایورسٹی وٕچھان چھِ أسۍ تَمہِ منٛز کیٛاہ چھِ وٕچھان ڈِفرنٛٹ فارمٕز آف گوٚو یہِ کوتاہ ڈِفِکَلٹ چھِ سانہِ خٲطرٕ سٹڈی کَرٕنۍ سٲلِم لِوِنٛگ آرگنایزم وَن باے وَن اِٹ اِز اِمپاسِبٕل تیٚلہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ ضروٗرت اَتھی نَسَن دٮ۪ن دِیر اِز اَ نیٖڈ آف گرُپِنٛگ دٮ۪م أسۍ بَناوو اکھ کانٛہہ آرڈر اکھ أسۍ کَرو یِمن گرُپِنٛگ یِمن آرگنایزمن أسۍ کَرو وَن باے وَن ہٮ۪کوکھ نہٕ سٹڈی کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ کَرو تیٚلہِ یِم گرُپٕس اگر أسۍ گرُپ بَناوو سُہ گرُپ یَتھ منٛز اَسہِ سیم ٹایپٕس آف آرگنایزم یِمن تھاوو أسۍ اکھ گرُپ یِم یِمن نِش ڈِفرنٛٹ چھِ تِمن تھاوو بیٛاکھ گرُپ یِم یِمن نِش ڈِفرنٛٹ چھِ تِمن تھاوو بیٛاکھ گرُپ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ آسو أسۍ کَران اَمہِ گرُپ منٛز آسو أسۍ اکھ آرگنایزم سٹڈی کَران مثلاً أسۍ چھِ وَنان میمٕلز ہَسا گٔے تِم آرگنایزم یِم پنٛنٮ۪ن بَچَن چھِ دۄد دِوان گوٚو اَمہِ گرُپہٕ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان أکِس میملَس اکھ کَریکٹر أسۍ چھِ سٲلِم اَمہِ گرُپٕکۍ
characters hekan pane wani group kyuth chu asan am pad masa achu wichan byak na masa ge carnivores na masa ge omnivores ithe ken wichan byak organism tum hasa chu abas ma tum hasa aquatic go ush a grouping karan organism patam group ma chu wichan ak organism achu time grouping characters hekan pane understand gasit go tel wucho it is vast in living world it is vast there are various types of organisms. These various types of organisms are called as diversity. That's one actually biodiversity. Different forms of living organisms found in a particular region. That is called biodiversity. The lucha is varia. Kis kin chuchan is alag types on the basis of their characters. Pratkis organisms pani particular characters asan. Im say tum identify gasan. Im say tum paako niche differentiate gasan. So panawan alag group aka tachona tel species. Tel chuchan is alag species. Amachi banawan tel basis of diversity. You see uniqueness of asan individuals, organisms, each banawan a group aka uniqueness asan. Uniqueness banan basis of diversity. Acha, I'm preparing the topic, that is classification. Classification of living organisms. Both union im satan is which are living world at vast number. If you sign possible I guess alag study one by one individual level. Then cash is zurur adinasan arrangement at the hond. Was to arrange them in groups. Pat some groups of maskaro is considered then because it gets so easy. Base of the diverse forms of living organisms that we see today are in fact the product of past 3.5 billion years of organic evolution. Is diverse forms, different forms of living organisms. You can't that we see today are in fact the product of actually it's going to originate about 3.5 billion years ago. 3.5 billion years ago zameen is pe life has age wujud man jai zameen is pe kar 3.5 billion years ago zameen is pe wujud samas life in addition, during the same duration a countless number of species appeared. Yani ki chances go varia kal chu duniyas mas gomat life on this kota kal 3 billion years ago. I'm pat as kage patro different living organisms banan countless number of organisms appeared. Large number of organisms appeared. Varia kasam organism I wujudas and many more were lost unnoticed. Varia chu gam lost extinct gam mas achman by dinosaurs. And what is varia plants, varia animals gam extinct. These findings are based on paleontological studies which provide valuable information regarding the ancient geography, past ecology, and definite lines of ancestry for many living organisms. Assis किसी तरह फिक्री कि ancient time में जब किस कम organism है तुम का condition में जैसे रोज़ाना तम साथ किस condition है वगैरह किसी तरह फिक्री इस तरह नहीं फिक्री ऐसे ज़मीन में करान fossils ज़मीन में करान ऐसे fossils जिल की organism मरान चु इस पर ज़मीन से पेवान इस के साथ ज़मीन में dead गए इस पर decompose go इस रालन soil से है आज पद बना rocks और rocks में मासी उचान ऐसे fossils रोज़ान saved. Among my cash fossils study can Ushuchan organism kuchos could a boat shows more than Ushuchan dinosaurs and fossils Ashpanet and picnic them kitchu usmith go dinosaurs kitchen chester and pigry Ush fossils can zemintal extract cara it taken back and hinted side and organisms fossils I can need it the Toman hitches Wuchan is in ancestors kitchus kitchu usmith pan Acha go in Selim history in Selim time south life in body design Selim against as Zanuchas Aman Mutalik such as Melan in the fossil pattern but according to a rough calculation the number of extinct species those which are lost and do not exist is at least 50 times more than the present times existing species. You must Wincanas organism into 50 and the number of organisms, types of number of organisms present today into multiplied by 50. So go does by Tita Kusum Zameen is extinct. Needs the Nabud Gumid. Thus, to find out an organism of unknown characters
from such a vast number of organisms is simply impossible. Moreover, it is also practically not possible to examine and study every living organism separately at individual level. वो सुनियो ना कि इट्स सान खतर possible कि ऐसे करूँ प्रात का organism study at individual level. It is therefore advisable to study the diversity of organisms by placing them in different groups. तेल क्या है ज़रूरत तेल कितने को study करिए diversity of organisms by placing them in different groups and arranging them in an orderly manner or systematic manner. Arrangement of organisms is called classification. यानी कि तेल का वुचान diversity तेल वुचान different types of organisms हम कितने को study करिए को अति नसन चली ज़रूरत पेवन आइस कि अरेंजमेंट करें ऑर्गेनाइजमेंट का अरेंजमेंट अरेंजमेंट मन का करो ऑर्गेनाइज दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन यानी इस करो डिवाइड अस बनाओ हम ग्रुप्स तुम ग्रुप्स कितने बनाओ अस बनाओ कि सिमिलरिटी वुचित अस बनाओ कि डिफरेंसेस वुचित कि रिलेशन वुचित यानी कि अलग अलग ग्रुप्स बनावे तथ सिंपली क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजम्स मे बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजम्स into different groups and subgroups on the basis of their similarities, differences and relationship. बच्चों आज पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक पूरा आज तो इंशाल्लाह बाकी पर बेगस वीडियोस मज मे उम्मीद तुम गौर सान वीडियोस वुचान गौर सान बोजान तो बेसो पन्ने किताबन कुन ध्यान दिवान बे खास ख्याल पन्निस गरस मज बिहुन तेल हेको ड्राइडफुल डिजीज नश बचित